Pozdrav svima! Pitamo se danas da li će vaša veza opstati. Vreme koje zadajemo, odnosno taj neki vremenski okvir od 6 mjeseci do godinu dana, da li ćete dakle ostati zajedno u tom nekom vremenskom okviru? Pretpostavljam da je ovo pitanje za vas koji možda neki od vas samo ne doznaju, a neki možda imaju i situaciju gdje su se možda vaš odnos uzdrmao, pa da vidite da li ćete ostati zajedno. Naravno, to zavisi od oba partnera, vi dajte vaš doprinos, a što se tiče druge strane, ona će odreagovati na vas. Hajde da vidimo da li ćete opstati u narednih 6 mjeseci do godinu dana, da li ćete ostati zajedno. Vidjet ćemo možda najdominantniju energiju za kolektiv. Mislite na vaš odnos, na vašu osobu i polako krećemo u tumačenje. Za ovo vreme priprema iskoristite to vreme, možda 1 sekund da lajkujete, zapratite kanal sa kog gledate Exalted Venus Tarot Astrolog, YouTube i TikTok kanali koji se isto zovu. I jedna važna napomena, ja vam se nikada neću obratiti lično i nuditi vam neke usluge ukoliko to neko sa mojom slikom vam se obraća, nešto nudi, to su lažni profili, tako da čuvajte se toga, a ukoliko su vam potrebne lične konsultacije, obratite se vi meni putem e-maila koji je u opisu svakog videa. Pa hajde, da vidimo da li ćete opstati zajedno. Imamo Urana u 9. kući, u blizancima. Jedan deo vas koji ovo gleda pita se da li ćete se uopšte upoznati sa osobom sa kojom pričate preko interneta na daljinu ili ste se upoznali preko društvenih mreža. Neki od vas ovdje niste ni uspostavili, niste se ni vidjeli sa osobom, pitate se da li ćete opstati zajedno. Manji broj vas ima vezu na daljinu i pitate se da li će to opstati. Neki su već skoro pa raskinuli ili se više puta vraćali jedno drugim, ili ste sad trenutno u prekidu pa se pitate da li ćete opstati zajedno. Dosta mi je ova nestabilna energija, čim je Uran tu u blizancima, malo je nestabilna energija. Ovdje imamo većina koja gleda, pita se da li će opstati sa osobom sa kojom se viđa, možda preko na daljinu, možda neformalno, paralelno, jer ovdje imamo dvoje ljudi koji su u braku, dakle ako je moguće, i ovdje imamo neku daljinu i imamo đavola koji govori o tome da ovdje imamo paralelne odnose koji je jedan odnos je ozbiljan, drugi je negde neozbiljan. Opet neke društvene mreže, komunikacija, susreti, odlasci, dolasci i slično. Da li ćete opstati zajedno? Svakako u tom periodu mora doći bar do jednog, da kažemo, prekida komunikacije i slično. Mislim da ni veza nije sama po sebi ovdje veza za koju pitate stabilna. Možda vi niste ni ušli zvanično u vezu. Ja mislim da su ovdje situacije gdje su paralelni odnosi u pitanju. Ukoliko se prepoznajete, ukoliko je ovo vaše tumačenje, kažem, 6 mjeseci do godinu dana, ja mislim da ovdje, koliko već nije situacija, jako brzo može doći do nekog odlaganja, ukoliko nekom treba da otputuje, odlaganja nekog putovanja iz raznih izgovora, da ovdje osoba može reći da ima porodičnih problema, poslovnih, bolesti i slično i da vam ne dođe, prosto ukoliko treba da vam dođe ili da odloži putovanje ukoliko vi treba da odete, ali dosta mi ovdje energija je vezana nekih na daljinu i slično, ili ukoliko niste na daljinu da osoba odloži to vaše viđenje zato što mora da putuje i slično. Imate pregršt izgovora, izgovore će se samo gomilati, ali mislim da ovdje osoba je donela negdje odluku da ne želi da se upušta dalje u ovaj odnos, da je suviše negdje rizično. Mislim da su ovdje paralelni odnosi i da osoba drži ovo sve negdje na distanci, komunikaciji i slično, ali da se ne upušta nešto dublje. Prekida u komunikaciji će biti u ovom periodu na 2 mjeseca, 4 mjeseca. Mislim da ovo su komplikovani odnosi gdje ljudi imaju
Da, evo maska, evo krijete se jedan i drugi. Mislim da su ovo paralelni odnosi, četvorouglovi i slično, da su deca upletena u priču, da ovo je neki odnos iz strasti, da nije možda daleko ni otišao. Za neki od vas, ukoliko vam je nešto sumnjivo, ne znate osobu, nemojte molim vas slati neki novac nekome koga ne poznajete i slično, ili poznajete, ušli ste u neku vezu odmah. Ovo mi je sve jako kritično, jako rizično. Mislim da ovdje ne postoje, iskreno da budem, koliko ovo uopšte ne rezonuje sa vama, dakle nije za vas, ali ovo jeste poruka za nekog ko treba čuti. Sve što vam je sumnjivo i ukoliko zvuči kao vaša priča, ovdje ne vidim emocije iskreno. Vidim neku požudu s vaše strane, vidim sa strane osobe da moguće da bude neki prevarant, neko ko se lažno predstavlja i slično, koliko nikad niste vidjeli daljina preko interneta i slično. Osoba može vam tražiti novac, dakle, ovo nije neka ozbiljna dobra priča, ovo je sve nešto lažno, dakle može osoba da se lažno predstavlja, kažem, ukoliko niste vidjeli osobu, ima pregršt nekih izgovora zašto ovo ne može, ono ne može, traži vam novac i slično, molim vas tu samo nestanite, nemojte se upuštati u ovakve situacije, niti razmišljati na ovu temu. Kažem, ukoliko rezonuje sa vama ovo, ima grupa vas koji ste u nekim vezama na daljinu, a to su paralelni odnosi. Mislim da se osoba negde dvoumiće se, premišljat će se da prekinete vaš odnos, da je otišao predaleko i onda će vas puštati na neku distancu, odbijati od sebe. Mislim da je to već i slučaj, zato i pitati da li ćete opstati. I to može da se, kažem, odugovlači i mesecima, ali da na kraju ne dobijete tu ništa. Dosta je ovo komplikovana situacija, ali najproblematičnija mi je grupa vas koji imate kontakt sa nekom osobom koju nikad niste vidjeli i ta osoba se prosto lažno predstavi i želi da vas iskoristi. 1/1, dakle, ukoliko ste posumnjali na tako nešto, prekinite to, blokirajte, obrišite, ugasite, to nisu te osobe, to je neka prevara. Neće to važiti za sve, naravno, mnogo ljudi ovo gleda, ali ima ko treba da čuje ovo. Onda prosto otvorila sam za neki nestabilan odnos, komunikacije može biti, viđenje jako malo, ali ta komunikacija nekako da vam ne prija, prosto ne sviđa se meni, da, neće, ovo je za problematične odnose koji ili su već u prekidu, ili će ubrzo negde da se prekinu i taj period je predugačak da bi se reklo da bi mogli da opstanete, ali i negde ne bi trebali da opstanete. Ukoliko ne opstanete s ovom osobom, ovo je stvarno pogrešno za vas i ovo je jako komplikovano i ovdje nema emocija i ovdje je neko već izašao nogom jednom van i tako je prosto tumačenje, takve su karte izašle. Ukoliko ste vi ova ženska osoba koja se dosta negde zagrela, znajte, postoji najvjerojatnije druga ženska osoba, dakle muškarac bez emocija, odbija, hladan, ali moguće da ovdje ima puno laži, prevara, nema emocija i čak za neke od vas lažnog predstavljanja i to nije scenarij od kog mogu mnogo da kažem, skrenem u ovoj priči koja god da je vaša početna situacija. Ukoliko ste se zakačili na ovu frekvenciju, ovo nije dobar odnos i bilo bi loše da ostanete dugo u ovom odnosu. Eto, ukratko ovdje đavolja energije, 7 mačeva, 4 kupa, dakle nije dobra i ne utiče dobro na vas, a vi koji ste u braku, a upoznali ste nekog novog, ova osoba vas može koštati i živaca i para, ali i čak i vašeg braka. Dakle, mogli biste da izgubite to što imate zbog ovako nekog neozbiljnog i možda čak i nekog ko se lažno predstavlja. Tako da veoma vodite računa sa ovom osobom i pišite mi u komentarima, molim vas, da li je rezonovalo sa vama, da li vam je pomoglo. Možete se lično obratiti za lična tumačenja. Imate u opisu videa moj kontakt. Tako da, eto, dragi moji, još samo da vam se zahvalim što ste ostali do kraja još jednog tumačenja i da vas sve ljubim i pozdravljam.